नमस्कार मु सुनील कुमार प्रिय दर्शक बंधु प्रत्येक दिन परि आज आपण मान जीवंत आहार को स्वागत करे। आसंतु आज ध्यान निमंते आम माने पवित्र बाइबल नेहेमिया पुस्तक तार 13 अध्याय 15 पदरु 31 पद पर्यंत पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग शेष संस्करण और प्रार्थना। जदि आपण निकट में बाइबल अच्छी ताहले मो सहित खोलंतु आम माने मिलित भाव ईश्वर वाक्य को पाठ करू। से समय मु जिहुदा मध्य केतेक लोक विश्राम बार द्राक्षा जंत्र दलिबार और बिड़ा भीतर को आनिबार और गर्धब उपरे बोझाई करिबार मध्य विश्राम दिन में द्राक्षा रस द्राक्षा फल और डिम्बिरी फल और सर्व प्रकार बोझ जेरुसालेम को आनिबार देखिली। पुणी जो दिन से माने भक्ष्य द्रव्य विक्रय कले से दिन मु सेमानंको प्रतिकूल रे साक्ष्य देली। मध्य नगर रे सरीह लोके बास करुथिले। सेमाने मत्स्य और सर्व प्रकार विक्रय द्रव्य आनी विश्राम बार रे जिहुदार संतानगण निकट रे और जेरुसालेम रे विक्रय कले। तहिरे मु जिहुदार कुलीन मानक संगे बादानुवाद करी सेमानकु कहिली, तुमे माने विश्राम दिन अपवित्र करी ए की कुकर्म करूअछ? तुमମାନଙ୍କର पितृपुरुष माने कौन एपर्यंत कार्य कले नाही? आउ तही सकाशु आमानकर परमेश्वर कि आमानक उपरे और एही नगर उपरे एही सबु अमंगल घटाई नाहांती? तथापि तुमे माने विश्राम दिन अपवित्र करी इस्राएल उपरकु आहुरी कोप आणुअछ। एही उतार विश्राम बार पूर्वे जेरुसालेमर द्वार सब अंधार हेबाकू लागिबा बेले मु कबाट सब बंद करने को आज्ञा देली। आहुरी विश्राम बार गत नहिबा पर्यंत मेला न करने को आज्ञा देली। पुणी विश्राम दिन कौनसी बोझ भीतर को अणा न जीवा पाई मु आपणा दासमानक मध्यरु केतेकंकु द्वार समूह रे नियुक्त कली। तहिरे बणिक माने और सर्व प्रकार द्रव्य विक्रयकारी माने एक दुई थर जेरुसालेम बाहर रात्रि क्षेपण कले। तहिरे मु सेमानक प्रतिकूल रे साक्ष्य दे सेमानक कहिली, तुमे माने काहेकि प्राचीर निकट रे रात्रि क्षेपण करूअछ? तुमाने आउ थरे एपरि कले मु तुम मानकु धरिबे। सेई समय ठारू से माने आउ विश्राम बार रे आसिले नाही। ए उतारे मु लेविया मानकु विश्राम दिन पवित्र करिवा निमंते आपणा आपणाकु सूची करिवाकु और आसी द्वार सब रक्षा करिवाकु आज्ञा कली। हे मोहर परमेश्वर, मो पक्षरे यह मध्य स्मरण कर और आपणा दयार महत्व अनुसार मते रक्षा कर। से समय मध्य जो जिहुदी माने अस्दद अमन मोआब देशिया स्त्री मानकु विवाह करिथिले सेमानकु मु देखिली। पुणी सेमानक बालक माने अधे असद्य भाषा कथबार्ता कले और जिहुदी भाषा कथबार्ता करि पारिले नाही, मात्र प्रत्येक गोष्ठीर भाषा अनुसार कथा कहिले। तहु मु सेमानक सहित वादानुवाद कली और सेमानकु साप देली और सेमानकर काहा काहाकु प्रहार कली और सेमानकर केश उत्पाटन कली। आउ परमेश्वरक नाम रे शपथ कराई कहिली, तुमे माने सेमानक पुत्र मानकु आपणा आपणार कन्या दियो नाही अबा आपणा आपणा पुत्र निमंते कि आपणा मानक निमंते सेमानकर कन्या ग्रहण कर नाही। इस्राएल राजा सोलोमन कि ए सब कार्य द्वारा पाप करि नथिले? अनेक गोष्ठी मध्यरे तांको परि राजा केही नथिले और से आपणा परमेश्वरंकर प्रिय पात्र थिले। पुणी परमेश्वर तांको समग्र इस्राएल उपरे राजा कले, तथापि विदेशिया स्त्री माने तांको ही पाप कराइले। तेबे विदेशी स्त्री मानकु विवाह करिबा द्वारा आमानक परमेश्वरंक विरुद्ध रे सत्य लंघन करी एई सब महापाप करिबाकू कि आमे माने तो मानकर कथा शुणिबु? तहु इलियासिब महाजाजकर पुत्र जिहोयादर एक पुत्र हरणीय सनबल्टर जुआई थिला। तेणु मु ताको आपणा निकटकू तोड़ीदेली। हे मोहर परमेश्वर, सेमानकु स्मरण कर, जेहेतु सेमाने जाजक पदकू आउ जाजक पदर और लेविया मानकर नियम को कलंकित करियछंती। एही रूपे मु सेमानकु विदेशी समस्तंक ठारू परिष्कार कली और प्रत्येकर कार्य अनुसार जाजक मानकर और लेविया मानकर रक्षणीय निरूपण कली। आउ निरूपित समय काष्ठ
ଓ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର ଉପହାର ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ କଲି। ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମବାର ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଯାହା 10:31 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାହାକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ନିହିମିଆ ବିଶ୍ରାମବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ଅବାଧ୍ୟତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କଠୋର ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ କରାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜିହୁଦୀ ଭାଷା କହିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିହିମିଆ ସଲୋମନଙ୍କ ପତନ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଲିଆସିବ ମହାଯାଜକଙ୍କ ନାତି ସମେତ ବିଦେଶୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମାନେ 23-28 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ନିହିମିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଥିଲେ, ଯାହା ମାନେ 29-31 ପଦରେ ତାହା ମାନେ ପାଇବା। ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଆସୁ ଆମେ ଦେଖୁ। 29-31 ପଦ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ନିହିମିଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ପୁନଃସଂସ୍କରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନିହିମିଆ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ କଲେ। ଯଦି ନିହିମିଆ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ବିରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସଂସ୍କାର ବହୁତ କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସେ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଆସୁ ଆମେ ଶିଖୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। 15-31 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିରୋଧ ଏବଂ ଅସୁବିଧାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ନିହିମିଆଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମୂଳ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାହାକୁ ସମାନ କଲେ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଘୃଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହସୀ, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଆସୁ, ଦୁଃଖ କି କଷ୍ଟ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରି ସେ ସତ୍ୟତାରେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।